أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الإمام البخاري رحمه الله أقال لك كمن أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها. أقول شهدو تمي أتلو دونا شهدو لا أبين سورة كرنا سوفة أبين سورة كرنا أبات غني سيغين. فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. ولم ندو ساقلا وكان نشبعما صلى الله عليه وسلم كنقمان يفاينا وكأن الرجل يتقالها ميننا نقمان يفا أكلين فا الجنوبي نسوران ما كسوياك يدنين كرما نفلس للسوفة أكلين فا للجنوبوما الندمة كتشبعي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كواكي كان دونما كسبما والذي نفسي بيده أكون كلنا من سلا نيب من سامي بلوني وي على وتعالى كوا كلنا يرولا صلى الله عليه وسلم كايرا كفومي من أفوني يتلو في كسبة إنها من سورة بلبلني ني وي سورة الإخلاص ني ويقولها الله أحد أكون سوراني لا تعدل ثلث القرآن أكو أني قرآنات لانجا سبانا كاكا نيغا قرآنات لان سباي أفنجلي ولي ثلثي وتلايوا سباناني كل هو الله أحد كوبو بلاسيتا أني ونو فنا كاكا نيشيباك مكان صلى الله عليه وسلم نسورة بلبلننا. الإمام ابن تيمية رحمه الله عليكم على حديثان كاكا بين سورة ما كيواكا يرامي صلى الله عليه وسلم كفوني سورة قرآنات لانجا سبانا له أني قرآنات لانجا سبانا كاكا ابن تيمية رحمه الله أكوني كا قرآنات لانجني فله قرآنات كمالا فهموكا ani Qur'an lañine femu ye kibese ka tlan ka tlan ro saba afolo al awamiru wan nawahi ako yamare kaw ani fantalini kaw Qur'an yoro do be aban lo barado kelila kaban ka ngbe ka bo kudo fana kelima ayenin ke o kelika da Allah ta'ala e ayenin toyi o tuli ka di Allah ta'ala e ina fo bato bonde a fon be nyamima Qur'an yoro do kumala oka fiqo to be kumala ole ka waka fiqo kitabo kono jogun to fana be kumala ole ka waka kitabo kono mi akhlaqu yani mi sulukiyatu yi we Qur'an la yin bele do kan yamaro ko do kelila kan fara ka bo ko do kelima ay seli ay sundo ay jagabo ay jogun yake ay chiafo ay nyon buya ay nyon kanu Qur'an yoro do be kuma loka o wati kelen fanana ay kana do fara Allah ta'ala ka ay kana shuani ke ay kana nyon tonyo ay kana nyon jafa Qur'an yoro do kuma la oka abe folu le mako al awamiru wan nawahi akoni Qur'an la yoro do yi aflana al qasas wal akhbar ako Qur'an yoro do fana be we atlan ro flana e o be kuma la kisa temeno ka ani chide mu temena alayhi salatu wassalam o loka kibariyau ono ka mo ka ko labana choti ala ko chinya mi ma mu sona o ka chidon la o loka ko labana choti mu ira fana ma so ka chidon la o loka ko labana choti saraju madila
mu'minu ma ani jangata juman lala kafiru kan ko Qur'ana yɔrɔ dɔ fana kumala olu kan a yɔrɔ sabanan o le ilmu tawhid Allahu Ta'ala kelemantiya ka kuma Allahu Ta'ala kelemantiya kan ani fɛn min bɛ Allahu Ta'ala kelemantiya yira Ala yɛrɛ jati kan ka Allahu Ta'ala kelemantiya yira k'a lɔn k'a fɔ Ala yɛrɛ ye kelen de ye ka Allahu Ta'ala kelemantiya yira a mankutuw la n'a tɔgɔw la ka Allahu Ta'ala kelemantiya yira bato waati la Kurana yɔrɔ dɔ kumala nin fana kan a ko a fɔ min kɛla k'a fɔ nin sura belebele nin a bɛ Kurana tilancɛ sabanan ta k'o kɔrɔ ye min ye n'i ka Kurana tilan ka taa nin tilanyɔrɔ saba la i bɛ taa tilanyɔrɔ kelen sɔrɔ o bɛ kumala Allahu Ta'ala kelemantiya kan o tilanyɔrɔ min bɛ kumala Ala kelemantiya kan o ye o le fanga ka bon ka tɛmɛ fɔni fila kan kamasɔrɔ ni ka fɔlɔ ta ka filanan ta nka sabanan ma k'i bolo ni o ye Allahu Ta'ala kelemantiya si t'i nafa ko ɲa bɛ daminɛ Ala kelemantiya le ma ko fana bɛ laban Ala kelemantiya le ma ko le kosɔn k'a fɔla ko nin sura nin ko Kurana tilancɛ sabanan kelen don ani Kurana tilancɛ sabanan ka kan kamasɔrɔ nin sura nin a sigilen bɛ Allahu Ta'ala kelemantiya le kan i n'a fɔ an bɛna s'a ma ɲɛ min ma n'a di Allahu Ta'ala ye Al-Imam Ahmad rahimahullah ale ka lakali a ka musnadu kɔnɔ k'a fɔ kafiru i n'a fɔ Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu ale ka lakali ɲɛ min ma ko kafiru ani filangafo o wulila ka taa se ciba ma sallallahu alaihi wa sallam o ko ciba ma unsub lana rabbak k'i bɛ weleli kɛla ka t'i tigi min ma y'a nasabu fɔ an ɲɛna o kɔrɔ ye min ye a danbe y'o ɲɛfɔ an ɲɛna ka mankutu dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna o kɛ min kɛla Allahu Ta'ala ka sura belebele nin lajigi ciba ka sallallahu alaihi wa sallam o kɔsɔn a ko ciba ma qul a ko a ɲɛfɔ ni kumakan ɲɛsin bɛ ciba ma sallallahu alaihi wa sallam ani mɔgɔ mɔgɔ fana bɛ laseli la ka bɔ ciba yɔrɔ sallallahu alaihi wa sallam Ala ko ciba ma sallallahu alaihi wa sallam k'a y'a ɲɛfɔ qul a fɔ kamasɔrɔ a ma ɲininkala a bɛna jaabi di o ma ani mɔgɔ tɔw huwa Allah huwa ai ka bɛ n tigi min ma o ye ani a ko n ye n tigi min nasabu ni danbe fɔ an ɲɛna Allah ale le Ala ye n bɛ wele kɛla ka taa masa min ma o le Ala ye n'i ka mɛn ko Ala o le ye n tigi ye o kosɔn Allah o ye khabaru ye kamasɔrɔ huwa ale ye mubtadaw ye a ye ka ma ɲini ka bɔ n tigi min ma dɛ huwa o tigi ni Allah o le Ala ye n'i ka mɛn ko Allah o kɔrɔ le k'a fɔ masa min n'a kelen ka kan ka bato mɛ n'i ko ila o le ye bato fɛn ye fɛn fɛn n'a bɛ bato ye fo ma ko ila nka fɛn min yɛrɛ n'a kelen ka kan ka bato a bɛ fɔ ma ko Allah o kosɔn Allahu fila tɛ Allahu kelen de bɛ yen a tɛ fɔ fɛn si ma ko Allah fo masa min ka san da ka dugu da ni muminu bɛ masa min bato la a bɛ fɔ o ma ko Allah kamasɔrɔ ni alifa lamu donna la a bɛ kɛ Allahu ye o kɔrɔ ye min masa min n'a kelen ka kan ka bato nka n'a fɔra ko ila o ye fɛn fɛn n'a bɛ bato la min ni bato ka kan o ye ilahu ye min yɛrɛ ni bato man kan n'a bɛ bato la o ye ilahu ye nka min ni bato ka kan o le Allahu ye Allahu Ta'ala a ko ahad a kelen don o fana ye khabaru dɔ wɛrɛ ye tugun mubtadaw tɛmɛnen na huwa ai ka bɛ n tigi min ma dɛ Allah o le Ala ye o kɔrɔ ye min ye masa min n'a kelen kan ka bato o le n tigi ye ahad a kelen don nin ye taakidu ye kuma tɛmɛnin na ka kuma tɛmɛni sɛmɛntiya ani k'a fɔ ka gwɛlɛya n'o tɛ Allahu yɛrɛ
an ka Allah la ka fɔ k'a kelen de ka kan ka bato nga a bana ka fɔ ko ahad a kelen do ka kuma tɛmɛ ni sɛmɛntiya a fɔla yan ko ahad k'a kelen do a kelen do ɲɛ jumɛn ma a kelen do a jatika la Allahu Taala yɛrɛ jatika mansa belebele min do a kelen do fila tɛ kuma tɛ saba ma an bɛ Ala min bato la ani an limina bɛ Ala min ma kelen do fila tɛ kuma tɛ saba ma kuma tɛ saba ma fɛn fila ma fara ɲɔgɔn kan ka kɛ Ala ye fɛn saba ma fara ɲɔgɔn kan ka kɛ Ala ye Ala ye kelen de ye a kelen do o ko sa ko ya ko ahad a b'o ɲɛ kelen ma fana Ala kelen do a mankutu la a kelen do a jatika la ɲa min ma a fana kelen do a mankutu la fɛn gbɛrɛ bɔɲɔgɔnya tɛ Ala ma mankutu la Ala Taala ye lɔnnibagaba o mankutu ni o kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ni Ala Taala kelen de ye Ala ka lɔnni ni fɛn si ka lɔnni tɛ kelen ye Ala Taala bɛ sɔnni kɛ o mankutu ni Ala kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ni o ye Ala ka sɔnni ni fɛn si ka sɔnni tɛ kelen ye Ala Taala bɛ yeli kɛ o ye Ala mankutu ye o mankutu ni kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ni Ala Taala ye Ala ka yeli ni fɛn si ka yeli tɛ kelen ye mankutu tɔ bɛɛ b'o ɲama Ala ka sabati ko bolo bɛ ale Ala Taala la nga Ala bolo ni fɛn si bolo tɛ kelen ye Ala mankutu bɛɛ bɛ o ɲɛ kelen ma mankutu min dɛnni bɛ Ala yɛrɛ la ani mankutu min dɛnni bɛ Ala yɛrɛ ka kɛwale la Ala kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ni o ye o bɛɛ bɛ don ahadu kɔnɔ k'a kelen do a b'o cogo la fana Ala kelen do a ka kɛwalew la Ala bɛ ko mun kɛla a kelen do a ka danni k'a ka san da a kelen de k'a dan a ka dugukolo da a kelen de k'a dan ale le ka danfɛn bɛɛ da a kelen de k'a dan ani fɛn si ma fara ɲɔgɔn kan ka danni kɛ nin bɛɛ bɛ kɔsegin ahadu ma a fɔ min kɛla ko Allahu ahad masa min kelen ka kan ka bato o masa ye kelen de ye a kelen do a jatika la a kelen do a mankutu la a kelen do a ka kɛwalew la an k'a lɔn o la k'a fɔ masa min do a kelen do a ka bonya kɔnɔ bonya min bɛ Ala Taala bolo a ka bon ka se bonya dan na a kelen de kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ n'o ye fɛn wɛrɛ tɛ ten a kelen do dafa la Ala Taala le dafalen do o dafa ni o kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ni Ala Taala ye fɛn tɔ bɛɛ nagasinin do Ala kelen de dafalen do kɔrɔta ka se kɔrɔta dan na o kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ni Ala Taala ye Ala kelen de kɔrɔta nin bɛɛ ka s'a dan na tɔ bɛɛ bɛ Ala duguma bonya o ye Ala kelen ta ye Ala de kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ni bonya ye ka s'a dan na danfɛn bɛɛ ka bonya sanfɛ bonya wɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o bɛɛ bɛ don kumakan nin kɔnɔ ahad a ko masa min do k'a kelen do o kosɔn bato suguya bɛɛ ka kan ka kɛ ale kelen de ye kamasɔrɔ a kelen do n'i ka bato suguya dɔ kɛ fɛn wɛrɛ min tɛ masa belebele de ye i ma Ala kɛ kelen ye kamasɔrɔ a kelen do bato bɛɛ fana kan ka kɛ a kelen de ye n'i ka bato dɔ kɛ fɛn wɛrɛ min tɛ ale Ala Taala ye i ka o fɛn tɔgɔ bila Ala ya pilasi la walima i ka Ala bila danfɛnya pilasi la a kɛla fila fɛn fɛn ye i ma Ala kɛ kelen ye a kelen do a jatika la bato kan ka kɛ kelen de ye a kelen do mara la a kelen do sɔnni na a kelen do a mankutu la a kelen do a ka koɲa bɛɛ la ani fɛn wɛrɛ ma fara ɲɔgɔn kan ka kosi kɛ a dafani do a kelen do o tɛmɛnin kɔfɛ a bɛ a mankutuw fɔla ɲɛna tugun a ko Allahu as-Samad a ko Ala masa min ye Ala Taala ye masa min n'a kelen ka kan ka bato as-Samadu ale le masa dafani ye Samadu kɔrɔ caman fɔla la nka a bɛɛ bɛ kɔsegin min ma wale masa min n'a dafani lo o kɔsɔn Ibn Abbas radiyallahu ta'ala an ale ka Samadu kɔrɔ fɔ a ko as-sayyidu alladhi kamula fi su'dadihi a ko masa min
n'a dafala kan mansaya kɔnɔ ko sɔmadu kɔrɔ dɔ y'o ye a bɛ sɔmadu kɔrɔ le fɔla ni a ko sɔmadu bɛ fɔ mansa le ma mansa min n'a dafala kan mansaya kɔnɔ a dafani lo nagasiyɔrɔ foyi t'a la ko a bɛ fɔ o ma ko sɔmadu wa sharifu alladhi kamula fi sharafi ani mansa kɔrɔtani n'a dafala ka kɔrɔta kɔnɔ ko ye sɔmadu ye wala azimu alladhi qad kamula fi azamati mansaba mansa min ka bon n'a dafala ka bonya kɔnɔ ko ye sɔmadu ye a bɛ sɔmadu de kɔrɔ fɔla ko nin bɛɛ bɛ se ka kɛ sɔmadu kɔrɔ ye wal halimu alladhi qad kamula fi hilmi mansa min n'a muɲuni lo ka se muɲu dana a dafala ka muɲu kɔnɔ a dafaniba ka muɲu kɔnɔ muɲu min a ma kɛ ni dɛsɛ a ma kɛ ni siranya ye a dafani lo ko o fana ye sɔmadu kɔrɔ dɔ wal ghaniyu alladhi qad kamula fi ghina mansa min n'a karini lo a dafaniba ka kari kɔnɔ ko o fana ye sɔmadu kɔrɔ dɔ a karini bɛ ka bɔ danfɛn bɛɛ ma a mako tɛ se danfɛn si ma a karini bɛ ka bɔ jibirila ka jibiliya ma a karini bɛ ka bɔ minkayila ka minkayiliya ma a karini bɛ ka bɔ israfilila ka israfiliya ma a karini bɛ ka bɔ cidenw ma a karini bɛ ka bɔ nabiɲumanw ma kuma tɛ danfɛn tɔw ma a karini lo ala ma cidenw kɛ ciden k'ale mako b'o la a ka cidenw bonya ni cidenya ye le n'o tɛ a ma kɛ k'ale mako bɛ o la ala ma malakaw dan k'a mako bɛ malakaw la a ka malakaw bonya ni malakaya ye n'o tɛ a karini bɛ ka bɔ o ma ala ma muminu kɛ muminu ye k'ale mako bɛ muminu la a ka muminu bonya le ni muminuya ye n'o tɛ a karini bɛ ka bɔ o ma i ka ala bato ɲaɲa ma ala karini bɛ ka bɔ i n'i ka bato bɛɛ ma mɛ a k'i le bonya ni bato tɔgɔ ye kosɔn ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma a bɛ sɔmadu kɔrɔ fɔla ko mansa karini a dafani b'a ka kari kɔrɔ fɛn si tɛ min karini bɛ ka bɔ fɛn bɛɛ ma f'Alahu ta'ala kelen wal jabbaru alladhi qad kamula fi jabaruti mansa gbɛlɛn ani mansa ba ani mansa farima min dafani b'a ka fariya kɔnɔ o le Alahu ta'ala ye n'a k'i minɛ n'a yɛrɛ m'i bila foyi t'i bɔ a bolo wala alimu alladhi qad kamula fi ilmi mansa min ni a ka lɔnni dafani lo lɔnni dana se mansa n'a dafani b'a ka lɔnni kɔnɔ k'o fana ye sɔmadu kɔrɔ dɔ ala le lɔnnibaga ye ka se lɔnni dana se o tigi le Alahu ta'ala ye a dafani fana b'a ka lɔnni kɔnɔ k'o fana ye sɔmadu kɔrɔ dɔ والحكيم الذي قد كمل في حكمته مثلا بغبا من بفن ببلا ابلا يرولا ندفن بي او حكمه كونو اكو او فني سومدو كورودو على لي حكمتي ادفن باكا حكمه كونو ni kame ko hikmatigi ko min kakan ka kai yoro mina abake min kan ka kai wati mina abake nala ka ko min ke yalon ka fa kala yoro mina akakan ka kayle akala wati mina akakan ka ko wati akala ka be damayira mima akan ka ke ka be damayira ma wole Allahu ta'ala naka ko min ke akala yoro mina akala dugukolo yoro mina akala dugu mina akala jamana mina akala yoro mina ani keli ka kayle afana kala wati mina ani keli ka ka wati atumanga ka ke kunu atumanga ka kɛ sini a kɛla waati min na cɔ ani kɛli ka kan o waati a fana kɛla ka dan dama yira min na a fana ka kan ka kɛ ka bɛn o le ma ala ka koɲa bɛɛ sigilen bɛ hikima kan o hikimaw fana sigilen bɛ min kan o ye nin ye ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma a ko ala le hikimatigi ye mansa min n'a dafana b'a ka hikima kɔnɔ k'o fana ye sɔmadu kɔrɔ dɔn أكو وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف وسعدد أكو عليه منساي مسامين دفلا بنيا سويا بلا أن قرطة سويا بي
وهو الله عز وجل هذه صفته لا تنبغي إلا له أكون مسا بلي بلي أما نقول دولي نيري لما نقول مفلاني ننتي دفع فنسي لا نفنا منكا كفو فنسي ما فالو تلاكلي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أبي سمدو قرلي فلا وتماني كان يقرن بفلا نبي كوسي مما منسا منا دفعني له لون مودو كتفسير فنا كفونا فلاكو الصمد الذي لا جوف له فن دفعني وتي فمين كونو نغسيرات فمين كل الصمد وبكوسي كما فونين تمنيما دور فنا كاكوروك الصمد هو الذي تصمد إليه الخليقة كلها أقوم مسامي ندان فن بس من بي أما ani danfɛn bɛɛ bi kɔ segin mansa min ma k'o le sɔmadu ye dɔw fana ka kɔrɔ kɛ ten nka nin bɛɛ bɛ kɔ segin min ma o le mansa min n'a dafani lo danfɛnw dɛnni bɛ mansa min na ani mansa min lɔnni bɛ ni danfɛnw ye ani danfɛnw bi kɔ segin mansa min ma o mansa belebele a bɛ fɔ o ma ko a sɔmadu o le ala o ta ala ye ala b'a yɛrɛ mankutu la nin yɔrɔ la yan k'a fɔ ale le mansa ye mansa min n'a dafani lo ni ka nin mankutu fila filɛ a ko min kɛ Allahu ahad Allahu samad a ka mankutu belebele fila fɔ a fɔlɔfɔlɔ kelenya a filanan dafa a ko min kɛ ko ahad ko a kelen lo an b'a lɔn o la k'a faamuya k'a fɔ denɲɔgɔn tɛ Ala wa Taala la bɔɲɔgɔn fana tɛ Ala wa Taala la kama sɔrɔ denɲɔgɔn kɛla fɛn min na o kelen tɛ bɔɲɔgɔn fana kɛla fɛn min na o fana kelen tɛ a ko min kɛ ko ahad an b'a lɔn k'a fɔ a kelen lo denɲɔgɔn t'a la bɔɲɔgɔn t'a la a ko min kɛ ko a sɔmat n ko ma ko mansa dafani lo Ala tɔgɔ mun bɛ yen ani Ala mankutu mun bɛ yen o bɛɛ bɛ kɔsegin nin sɔmadu nin ma kama sɔrɔ i bɛna Ala mankutu fɛn fɛn fɔ i bɛ se k'a lasegin sɔmadu ma i n'a fɔ n'i ko alhayu ɲɛnamaya masa i bɛ se k'a lasegin sɔmadu ma o kɔrɔ ye min masa min n'a dafan bɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ masa min n'a dafan bɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ saya ma kɔn a ka ɲɛnamaya ɲɛ saya fana t'a ka ɲɛnamaya kɔfɛ ɲɛnamaya min lo a dafani lo ɲɛnamaya mako bɛ lɔnni min o dafani bɛ Ala Taala la ɲɛnamaya mako bɛ se min na o dafani bɛ Ala Taala ye ɲɛnamaya mako bɛ koɲɛ fɛn fɛn na o bɛɛ dafani bɛ Ala Taala bolo ani mankutu min ka kan o kosɔn ni mankutu fila ahadu ani sɔmadu mankutu bɛɛ bɛ kɔ segin a ma a bɛ fɔ nin ma ko tawhidul isbat ka fɛn dɔ sabati Ala Taala la ka Ala Taala kelemantiya sabati Ala Taala kelemantiya k'o sabati Ala yɛrɛ jati k'a la ani Ala Taala mankutu la ani Ala Taala kɛwalew la o ye Ala Taala kelemantiya suguya dɔ Ala Taala kelemantiya dɔ bɛ yen f'o ma ko tawhidu tanzih o ye ka Ala Taala saniya ka bɔ fɛn ma fɛn min n'a man kan n'a ye i n'a fɔ mun bɛ manamanakan fɔ Ala Taala ma dɔgɔyama kan mun bɛ fɔ Ala Taala ma ka Ala saniya fana ka bɔ o fana ma o ye Ala Taala kelemantiya suguya dɔ Ala Taala kelemantiya suguya fɔlɔ Ala ni mankutu mun ka kan k'o sabati Ala Taala la a filanan Ala ni mankutu mun man kan ka Ala saniya ka bɔ o ma nin fila bɛɛ bɛ kɔsegin tawhidul asma wa sifati ma mankutu dɔw bɛ yen o ni Ala Taala ka kan k'o sabati Ala Taala la mankutu dɔw bɛ yen o ni Ala Taala man kan ka Ala saniya ka bɔ olu ma nin bɛɛ ye tawhidul asma wa sifati suguya dɔ a ko min kɛ ko ahad ani as-samad mankutu mun bɛ sabati ani mankutu mun kan ka sabati Ala Taala la i bɛ o faamuya o yɔrɔ la yen nka mankutu dɔw bɛ yen Ala bɛ saniya ka bɔ olu ma kosa ko lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad ni ye annafiyu a kɛlen kɔ ka isibatu kɛ ka mankutu dɔ sabati a yɛrɛ la
abena mangutu do fo ka yɛrɛ saniya fana ka bɔ olu ma a ko lam yalid mansa min lo a ma den sɔrɔ o kɔrɔ ye min ye fɛn ma bɔ Alahu Taala la fɛn dɔ ma poyi ka bɔ Ala la fɛn ma kɛ Ala den ye den tɛ Alahu Taala bolo fɛn si tɛ yen k'a fɔ ko Ala dɔ le b'o fɛn tɛ yen o tuma den tɛ Alahu Taala bolo Ala yɛrɛ nɔɔrɔ fana tɛ adamaden si ye kama ka Ala nɔɔrɔ ye Ala yɛrɛ dɔ le ye ni Ala nɔɔrɔ kɛra adamaden dɔ ye o b'a yira k'a fɔ ko o adamaden tɔgɔ ye Ala dɔ le ye o kosɔn hadisi mawduw bɛ mɔgɔw bolo ani faniya lakalen bɛ mɔgɔw bolo k'a fɔ Alahu Taala ka a nɔɔrɔ dɔ ta k'a filɛ furu nɔɔrɔ diyala Alahu Taala yɛrɛ ye a ka nɔɔrɔ yɛlɛma ka kɛ ciba Muhamadu ye sallallahu alaihi wa sallam faniya labɛnnen lo k'a la Alahu Taala la tiɲɛ foyi t'a la fɛn ma bɔ Alahu Taala la lam yalid a ma den sɔrɔ walam yulad fɛn si fana ma Alahu Taala sɔrɔ Ala ma sɔrɔ fɛn dɔ den tɛ Alahu Taala ye o b'a yira k'a fɔ Ala ma bɔ fɛn na fɛn fana ma bɔ Alahu Taala la foyi ma bɔ Ala la Ala yɛrɛ fana ma bɔ fɛn na o tuma fɛ nin ye k'a lasaniya ka bɔ mankutu dɔw ma mankutu min ni a man kan ni Alahu Taala ye a ma dɔw ma ko walam yakul lahu kufuwan ahad a ko fɛn kelen tɛ yen ko bɔɲɔgɔnyani bɛ Alahu Taala fɛ ko fɛn si tɛ yen fɛn si tɛ yen min bɔɲɔgɔnyani bɛ Alahu Taala fɛ fɛn si tɛ yen min ni Alahu Taala ka kan fɛn si tɛ yen min bɛ bila Ala pilasi la walam yakul lahu kufuwan ahad o fɛn si tɛ yen nin yɔrɔ la yan Alahu Taala b'a yɛrɛ saniyala ka bɔ mankutu dɔw ma mankutu mun ni Alahu Taala ni o man kan o tuma fɛ Alahu Taala Ala kelemantiya ani tawhidu min dɛnni bɛ Ala tɔgɔ n'a mankutu la o sigi bɛ nafiyu ni isbatu kan Ala ko misali de d'a ma nin sura belebele nin kɔnɔ mankutu dɔw bɛ yen i y'o sabati Alahu Taala la mankutu dɔw bɛ yen yaala saniya ka bɔ o mankutu olu ma mankutu min ni o man kan ni Alahu Taala ye ni ka nin sura nin filɛ ka ban k'a jate minɛ i b'a ye mankutu mun sabatini bɛ Alahu Taala la k'o saba fɔ ka ban fana k'a jate minɛ mankutu mun ni Ala kan ka saniya ka bɔ o ma k'o fana saba fɔ mankutu mun kan ka sabati Alahu Taala la olu ye as-sifat as-subutiyya mankutu mun sabatini lo ko qul huwa Allahu Allah o ye Ala mankutu dɔ ka yira k'a fɔ mansa min n'a kelen kan ka bato a nana fɔ ahad o fana Ala mankutu dɔ mansa min n'a kelen lo as-samad o ye Ala mankutu dɔ mansa min n'a dafani lo nin fɛn saba Ala mankutu lo nka mankutu min lo a bɛ sabati lale o ye sifatu subutiya ye ka mankutu dɔ sabati Alahu Taala la Allah Ala tɔgɔ lo a mankutu lo a tɔgɔ lo ko Allah a fana mankutu lo o kɔrɔ ye min a kelen kan ka bato ahad a tɔgɔ lo a mankutu lo o kɔrɔ ye min a kelen lo as-samad a tɔgɔ lo a mankutu lo o kɔrɔ ye min a dafani lo nin mankutu saba sifatu subutiya mankutu saba wɛrɛ fana bɛ yen sifat salbiya o kɔrɔ ye min ka Ala saniya ka bɔ o ma k'o fana saba fɔ a ko lam yalid a ma den sɔrɔ walam yulad Ala fana ma sɔrɔ den tɛ Ala bolo fɛn fana den tɛ Ala ye walam yakul lahu kufuwan ahad fɛn si fana tɛ yen min bɔɲɔgɔnyani bɛ Alahu Taala fɛ a ka mankutu saba fɔ min ka kan ka sabati ale Alahu Taala la ka ban fana ka mankutu saba fɔ Ala kan ka saniya ka bɔ mankutu mun ma ka yirala k'a fɔ Alahu Taala kelemantiya a tɛ sabati fiyewu fo tumana min na ni sɔnna tawhidul asma wa sifati ma o tawhidul asma wa sifati fana o fana sigi bɛ fɛn mun kan wale mankutu mun ka kan ni Alahu Taala ye k'olu sabati mankutu mun bɛ yen n'o man kan ni Alahu Taala ye ka Ala saniya ka bɔ olu ma o kosɔn nin sura nin a fɔlɔ ma ko suratul ikhlas ko fila kama ni kan bɛ ko ikhlas kɛrɛkɛrɛli
afran sura ma ko suratul ikhlas kere sura ko fla kama afolo ni mom kan sura ni famia o tigla mobe bato kere ala wata la kelenye afana ba lon ka fo kunya be kakan ka ke ala kelen ne abati la mo harje ikhlasula ate do bato to ate femre bato to nga fara la wata la ka afana te flanga fo ya ke to nga ala bonyo ya fembre ma o be ka fembre bonyo ya alama abi ala kere ni mangoduye ani min kaka ani ni batoye fana min kan ka nyasi ala yerema ni sura ni bi karan ola ni mo min ka famia chogola o ko sa fana ni sura ko suratul ikhlas ko kere ni ko fo sura o ko ray mi ka ala yere kere ani fensite kelenye amma bo fena fema wala a kelen lo kunya bela a dafani lo oui ikhlasu sura ni karola aflana ni sura ni ka damna fa laba fembereta kono Allah taala kelen mangutu ko akumala ala yere kelen mangutu le kan o ko so fana abi fama ko ikhlas kama sura kere ala yere kelen mangutu fo kama sura to be la sura to be fo ka be fendamani ma tuma do la fin do to be fo sura kono sura to be fo ka be oma ina fo suratul baqara to fo la kono inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara fin do to be fo sura do kono sura to be la o kelima to la sura do be o be la kisa min fo la kono ina fo la suratul yusuf ka sura ka sabaka yusuf ka kisa alayhi salatu wassalam o faranfasiya min nana nin sura nin kɔnɔ a ɲɔgɔn mana sura wɛrɛ kɔnɔ ka faranfasiyali di o cogo la sura tɔgɔ lala o la sura dɔ tɔgɔ bɛ la ka bɛn sura yɛrɛ kumala laɲini min kan o dɔ ye min ye suratul ikhlas kama sɔrɔ ale kumala Alahu taala kelemantiya le kan ani ala yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ni sura nin kumala o kan a fɔla ma ko suratul ikhlas nin kɔrɔ belebele ninnu de kɔsɔn nin sura nin kɔnɔ ciba sallallahu alaihi wasallam a karanto kadai ciba tun gala sallallahu alaihi wasallam aba karaka witru la ka shaya nabe shafu witru ke abeni kara witru la ma shama ciba tun gala sallallahu alaihi wasallam tuma dola nit ma shama dola fajr lo flana abeni fana kara ciba tun gala sallallahu alaihi wasallam naka tawafu ke abel lo flana seli lo flana abeni kara lo fula be kuli ayyuha kara kuli ayyuha kafiruna kara kasawaya ke ni sura ni la yini min bala ani abe mola til la yini ma akabo fokate be ika korofo nyaaya ma itese ka foka sadara lon bo ka koro shama fala ka kitabu shama kere ni sura bilebile ni kama ni sura ni o fana kaka ika fo nyaaya ma itese ka foka sadara ame Allah taala dali Allah so ikhlasula manga ko ya kelengelen bela ka Allah taala kere ni bate ani ka Allah taala kere mangutula ani ka Allah sanya ka bo mangutuma ni manga ka nyasi Allah taala ma mangutumu ni Allah taala kan ka sanya ka bo luma ni we sifatu salbiya ye o mangutuni ni ka Allah sanya ka bo ma o mangutu sina ni we aksuye ibo le sabati Allah taala la ni ko masalan lam yalid o kore ka fo Allah taala ma den soro o to e ka Allah sanya ka bo den soro balia o korota ano mangutu sabati le wo sabati Allah taala la o de ba sabati Allah taala ka fo ala ma den soro mulo ko sama den soro ka sawya ke Allah yere kare ni lo ima ko be se de ma desale koso ni ka mo be den ko la a desani lo o to ala ma den soro ba Allah sanya ka bo den soro ma ite dawo ma de ka so ya ke mangutu meme no be sabati Allah taala la e bo sabati Allah taala miriya la no wati kirina e ba fo ala karime ka bo den soro ma kama soro ma samla ka kare da fanilo o be ko se somaduma abo nyama fana walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad ni ka Allah sanya ka bo bema mimbe ala mangutu sabati o kofe ani ka Allah ka dafa ira o miriya fana be kono o miriya be ke kono ka be o ma
والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.